अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। ग्रीन हिल्स के तजुर्बाती स्कूल इस्तिकामत, जिद्दत और तहकीक के स्कूल में आपका खैर मकदम करते हैं। मैं आपकी अरबिक उस्तादिज़ा हूँ। आज का हमारा मौजू हाउलाई है, जो हमने जमाती सोम की अरबिक किताब से लिया है। इसमें नसाब का इहाता किया गया है जो T2 इम्तिहान के लिए है। बराए करम हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए असबाब के बारे में ताज़ा जानकारी हासिल हो जाए। तो बच्चों, अपनी अरबिक किताब का सफ़ा नंबर 36 निकालें। अब हम सबक शुरू करते हैं। मुलाहिज़ात, थिंग्स टू रिमेंबर। इस दर्स में हमने इसमें इशारा हाउलाई के मुतालिक पढ़ना है। हाउलाई हाजा और हाजी का जमा है, यानी जिस तरह हम हाजा के जरिए एक मुज़क्कर चीज़ की तरफ और हाज़िही के ज़रिए एक मुअन्नस चीज़ की तरफ जो करीब हो उसकी तरफ इशारा करते हैं, इसी तरह हाउलाई के ज़रिए जमा प्लूरल चीज़ों की तरफ इशारा करते हैं, चाहे वो मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो। हाउलाई इसमें इशारा लिल करीब जमा मुज़क्कर व मुअन्नस। मिसाल, हाजा तालिबुन, ये तालिब इल्म है। यहाँ पे ये हाजा तालिबुन ये मुज़क्कर है, इसलिए यहाँ पे हाजा तालिबुन। मुज़क्कर के लिए हम हाजा इस्तेमाल करते हैं और हाउलाई हम करते हैं जमा के लिए हम हाउलाई, वाहिद के लिए हम हाजा इस्तेमाल करते हैं और जमा के लिए हाउलाई इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मिसाल में दिया गया है, हाजा तालिबुन ये तालिब इल्म है। हाउलाई तुलाबुन ये तुलबा हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है बुक पे, यहाँ पे एक लड़का है, हाजा तालिबुन ये तालिब इल्म है। यहाँ पे एक स्टूडेंट है, हाजा तालिबुन ये तालिब इल्म है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, इसलिए हाउलाई आया है। जब एक से ज़्यादा हो तो हाउलाई का इस्तेमाल हम करते हैं। हाउलाई तुलाबुन ये तुलबा हैं। अब दूसरी मिसाल यहाँ पे है, हाज़िही बिंतुन ये लड़की है। ये वाहिद है, इसलिए हाज़िही बिंतुन ये लड़की है, एक ही लड़की है। हाउलाई बनातुन ये लड़कियां हैं। यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां हैं, इसलिए हाउलाई का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन हाउलाई हम सिर्फ जमा आकिल करीब की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पे खास ख्याल रखना है, ये जो हाउलाई है हम सिर्फ जमा आकिल करीब चीज़ों की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जमा अकिल करीब हम उन चीज़ों को बोलते हैं जिनमें जो बहुत सारे हो और करीब हो, नज़दीक हो और जमा हो, एक से ज़्यादा हो और आकिल हो, जिनमें अकल होती हैं, उनको जमा आकिल करीब बोलते हैं। उनके लिए हम हाउलाई का इस्तेमाल करते हैं, न कि जमा गैर आकिल करीब की तरफ, जिनमें अकल ना हो, जो नॉन लिविंग थिंग हो, उनके लिए हम इस्तेमाल नहीं करते हैं हाउलाई। बल्कि जमा गैर आकिल करीब की तरफ इशारा करने के लिए हम इसमें इशारा मुअन्नस वाहिद हाज़िही का इस्तेमाल करते हैं, न कि हाउलाई का। हाउलाई का इस्तेमाल हम जमा आकिल करीब के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि नीचे कॉलम में समझाने के लिए हमने कुछ मिसालें पेश किए हैं और बाकी तफसील आगे पेश करेंगे।
جیسے کہ پارٹ الف یہاں پہ جو ہے اس میں اشارہ للقریب عاقل، جو عاقل ہیں اس میں اشارہ وہ اسم جو ہم عاقل کے لیے استعمال کرتے ہیں جن میں عقل ہوتی ہے۔ واحد مفرد سنگولر، جیسے کہ پہلی اگزامپل ہے ھذا ولد، یہ لڑکا ہے۔ اگر ہم یہاں پہ اس کا تثنیہ آئے گا ھذان ولدان، یہ دو لڑکے، ھذا ولد ایک لڑکا، ھذان ولدان دو لڑکے۔ اگر ہمیں جمع کا استعمال کرنا ہے تو ہمیں ہؤلاء کا استعمال کرنا ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے ہؤلاء کا استعمال، ہؤلاء اولاد، یہاں پہ بہت سارے لڑکے آئے ہیں، ایک ھذا ولد ایک لڑکا، ھذان ولدان دو لڑکے، ہؤلاء اولاد بہت سارے لڑکے، ایک سے زیادہ۔ اس کے بعد ہے دوسری مثال ھذہ بنت ایک لڑکی، ھاتان بنتان دو لڑکیاں، ھؤلاء بنات بہت ساری ایک سے زیادہ لڑکیاں۔ ھذا مدرس ھذا ایک استاد، ھذا مدرستان دو، ھؤلاء مدرسون ایک سے زیادہ۔ ھذہ ممرضۃ ایک نرس، ھاتان ممرضتان دو نرسیں، ھؤلاء ممرضات ایک سے زیادہ دو سے زیادہ۔ جہاں پہ دو سے زیادہ ہوں گے وہاں پہ ہم ہؤلاء استعمال کرنا ہے، لیکن ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ عاقل ہونا چاہیے نہ کہ غیر عاقل۔ اب ہے پارٹ بے، اسماء الاشارہ للقریب، وہ اسماء اشارہ جو ہم قریب کے لیے استعمال کرتے ہیں لیکن غیر عاقل کے لیے، نان لیونگ تھنگس کے لیے جن میں عقل نہیں ہوتی ہے۔ واحد تثنیہ جمع، ھذا بیت یہ گھر ہیں، ھذان بیتان دو گھر ہیں، یہ دو گھر ہیں، ایک گھر، ھذا بیت یہ گھر ہے، ایک ہی گھر ہے، واحد ہے، ھذان بیتان دو گھر ہیں، ھذہ بیت یہ ھذہ بیوت جمع ہے، بہت سارے۔ یہاں پہ مت ہم نے ہؤلاء استعمال کیا ہے کیونکہ یہ غیر عاقل ہے، یہاں پہ ہمیں ھذہ کا استعمال کرنا ہے کیونکہ یہ جو ہے یہ غیر عاقل ہے، ان میں عقل نہیں ہے، یہ نان لیونگ تھنگ ہے۔ بیوت یہ جو بیتن ہے، سیارتن ہے، قلم ہے، ساعتن ہے، کیونکہ یہ غیر عاقل ہے، ان میں عقل نہیں ہے، یہ نان لیونگ تھنگ ہے، اس لیے ہم نے یہاں پہ کیا کیا ہے استعمال ھذہ۔ اب دوسری ایگزامپل ہے ھذہ سیارتن ایک گاڑی، ھاتان سیارتان دو گاڑیاں، ھذہ سیاراتن ایک سے زیادہ گاڑیاں، بہت ساری گاڑیاں۔ ھذا قلم یہ قلم ہے، ایک قلم ہے، ھذان قلمان دو قلم ہیں، ھذہ اقلام بہت سارے قلم ہیں، ھذہ ساعتن یہ ایک گھڑی ہے، ھاتان ساعتان دو گھڑیاں ہیں، ھذہ ساعتن بہت ساری گھڑیاں ہیں۔ یہاں پہ جو ساعتن ہے، قلمن ہے، سیارتن ہے، بیتن ہے، یہ غیر عاقل ہیں، اس لیے ہم نے یہاں پہ ھذا ھذہ کا استعمال کیا ہے نہ کہ ہؤلاء کا استعمال کیا ہے کیونکہ یہ غیر عاقل ہیں۔ پیارے بچوں، چونکہ کالم بے میں بیتن، سیارتن، قلمن، ساعتن سب غیر عاقل اسماء ہیں، یہ سارے نام جو ہیں یہ غیر عاقل ہیں، اس لیے جب ہمیں قریب جمع گھروں، گاڑیوں، قلموں اور گڑیوں کی طرف اشارہ کرنا ہوگا تو ہم اس میں اشارہ جمع ہؤلاء کے بجائے اس میں اشارہ واحد مونث ھذہ کا استعمال کرنا ہے نہ کہ ہؤلاء کا استعمال کرنا ہے کیونکہ یہ غیر عاقل ہیں۔ اب ہم سبق کی طرف جائیں گے۔ ہؤلاء
ہاؤلائی یہ اس کی میننگ ہے یہ دیز. پہلا ہاؤلائی رجال دیز آر مین. پیارے بچوں جیسے کہ آپ کی کتاب پہ تصویر دی گئی ہے یہاں پہ ایک سے زیادہ آدمی ہیں. یہ آدمی ہیں ایک سے زیادہ ہیں یہاں پہ ایک سے زیادہ ہے اس لیے یہاں پہ ہاؤلائی کا استعمال ہوا ہے. دوسرا ہاؤلائی اصدقائی دیز آر مائی فرینڈس. یہاں پہ بہت سارے ہیں ایک سے زیادہ ہیں اس لیے یہاں پہ ہاؤلائی کا استعمال کیا گیا ہے. ہاؤلائی اصدقاء یہ میرے دوست ہیں. دیز آر مائی فرینڈس. اس کے بعد ہیں ہاؤلائی طلاب جدد. یہ نئے طلبہ ہیں. دیز آر نیو اسٹوڈنٹس. اس کے بعد ہیں ہاؤلائی نساء مسلمات. یہ مسلمان عورتیں ہیں. پیارے بچوں آپ اپنی بک کی طرف دیکھیے یہاں پہ جو یہ تصویر دی گئی ہے یہاں پہ یہ ایک سے زیادہ عورتیں ہیں. یہ مسلمان عورتیں جو پکچر میں دکھائی گئی ہیں ایک سے زیادہ ہیں اس لیے ہاؤلائی کا استعمال کیا گیا ہے. اور یہ عاقل بھی ہیں یہ لیونگ تھنگ بھی ہیں ان کو عقل بھی ہے اس لیے ہم نے ہاؤلائی کا استعمال کیا ہے. پیارے بچوں اس کے بعد ہے ہاؤلائی مدرسات جدیدات. یہ نئی استانیاں ہیں. تصویر میں دیا گیا ہے یہاں پہ ایک سے زیادہ یہ ٹیچرز ہیں اس لیے ہم نے ہاؤلائی کا استعمال کیا ہے. دیز آر نیو ٹیچرز. اس کے بعد ہے ہاؤلائی مہندسون. یہ انجینئرز ہیں. یہ جو یہاں پہ انجینئرز دیے گئے ہیں دیز آر انجینئرز. یہ ایک سے زیادہ ہیں اس لیے یہ جمع ہے اور عاقل بھی ہیں ہاؤلائی کا استعمال کیا گیا ہے. ہاؤلائی اتباع. یہ اتباع ہیں. دیز آر ڈاکٹرز. یہاں پہ بہت سارے ڈاکٹرز دیے گئے ہیں. تصویر میں بہت سارے ڈاکٹرز دیے گئے ہیں اس لیے ہاؤلائی کا استعمال کیا گیا ہے. ہاؤلائی تجار امریکی. یہ امریکی تاجر ہیں. دیز آر امریکن مرچنٹس. یہ جو تاجر ہیں یہ امریکہ کے ہیں امریکن مرچنٹس ہیں ایک سے زیادہ ہیں اس لیے ہاؤلائی استعمال کیا گیا ہے. ہاؤلائی مصورون. یہ مصورین ہیں. دیز آر فوٹوگرافرز. پکچر میں دیا گیا ہے یہ جو ایک سے زیادہ ہے اس لیے ہاؤلائی کا استعمال کیا گیا ہے. ہاؤلائی ممرضات. یہ نرسیں ہیں. دیز آر نرسز. ہاؤلائی مدرسون. یہ اساتذہ ہیں. دیز آر ٹیچرز. ہاؤلائی حجاج. یہ حجاج ہیں. دیز آر پلگرمرز. ہاؤلائی فلاحون. یہ کسان ہیں. دیز آر فارمرز. ہاؤلائی ضیوف. یہ مہمان ہیں. دیز آر گیسٹس. ہاؤلائی بنات. یہ لڑکیاں ہیں. دیز آر گرلز. ہاؤلائی اولاد. یہ لڑکے ہیں. دیز آر بوائز. ہاؤلائی اسبیۃ. یہ بچے ہیں. دیز آر چلڈرنس. ہاؤلائی عجائز. یہ بوڑھے ہیں. دیز آر اولڈ مین. پیارے بچوں اب ہم نے اس سبق میں یہ سیکھا ہے کہ ہاؤلائی ہم کہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں. ہاؤلائی ہم وہاں پہ استعمال کرتے ہیں جہاں ایک سے زیادہ ہو
दो से ज्यादा हो और आकिल हो, लिविंग थिंग हो और उनमें अकल हो, वहीं हम हाउलाई इस्तेमाल करते हैं। अब इसके बाद है नए वर्ड्स, जो सबक में हमें वर्ड्स मिले हैं वो लास्ट पे दिए गए हैं। नए कलिमात, न्यू वर्ड्स, अल कलिमात जदीदतुन। पहला है मुहंदिसुन। मुहंदिसुन बोलते हैं इंजीनियर को। किसको बोलते हैं? इंजीनियर को। हजरुन, पत्थर, स्टोन। मिसबाहुन, शमा, कैंडल। मिंदीलुन, रुमाल, हैंकी। नजमुन, तारा, स्टार। हिमारुन, गधा, डोंकी। मिरसमुन, पेंसिल, पेंसिल। प्यारे बच्चों, ये जो नए कलिमात हैं, न्यू वर्ड्स हैं, इसके बाद है हमें एक्सरसाइज इकरा वक्तु, पढ़ो और लिखो। ये हमें पढ़ना है और लिखना भी है। अब ये पढ़ना है और कॉपी पे लिखना भी है। पहला क्या है? कलमानी, कलमानी। जैसे वहाँ से लिखा है वैसे ही हमें भी लिखना है। किताबानी, किताबानी। कुरासतानी, कुरासतानी। बिनतानी, बिनतानी। बैजतानी, बैजतानी। मिजिल्लतानी, मिजिल्लतानी। गजालतानी, गजालतानी। अमामतानी, अमामतानी। सयारतानी, सयारतानी। दुमय्यतानी, दुमय्यतानी। तबीबानी, तबीबानी। मुदर्रिसानी, मुदर्रिसानी। मदरसतानी, मदरसतानी। मुदर्रिसतानी, मुदर्रिसतानी। इम्रअतानी, इम्रअतानी। रजुलानी, रजुलानी। इनको पढ़ना है और ऐसे ही लिखना है। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, आने वाले जुमलों में मुब्तदा को खबर से बदलो जिस तरह मिसाल में वाज़े किया गया है। यहाँ पे हमें जमा से इसको मुब्तदा को जमा से बदलना है। यहाँ पे है वाहिद, इसको जमा बनाना है। पहला है हाजा रजुलुन। इसको जमा बनाने के लिए हमें हाउलाई का इस्तेमाल करना है। ये जमा बनेगा जैसे कि हाजा रजुलुन, हाउलाई रिजालुन। हाजिही बिंतुन, हाउलाई बनातुन। हाजा कलमुन, हाजिही अकलामुन। प्यारे बच्चों, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे आप बोलोगे यहाँ पे क्यों नहीं हाउलाई आया? क्योंकि ये कलमुन जो है ये गैर आकिल है, इसलिए यहाँ पे हाजिही आया है, ना कि हाउलाई। हाउलाई हमें जो आकिल होते हैं उनके लिए हमें इस्तेमाल करना है। हाजी हकीबतुन, हाजी हकाइबु। हाजा सरीरुन, हाजिही सुरुरुन। हाजा तालिबुन, हाउलाई तुलाबुन। हाजिही मरअतुन, हाउलाई निसाउन। हाजिही मुदर्रिसतुन, हाउलाई मुदर्रिसातुन। हाजिही साअतुन, हाजिही साआतुन। इसके बाद है हाजा हिमारुन, हाउलाई हुमुरुन। हाजा बाबुन, हाजिही अबवाबुन। हाजिही सयारतुन, हाजिही सयारातुन। हाजा किताबुन, हाजिही कुतुबुन। हाजा जबलुन, हाजिही जिबालुन। हाजा कल्बुन, हाउलाई किलाबुन। इसके बाद है सवाल नंबर 3, आने वाली खाली जगहों को मुनासिब इसमें इशारा करीब से पूर करो। ऊपर दिए गए हैं हमें ये इसमें इशारा, ये हमें इन फिल इन द ब्लैंक्स में इनको पूर करना है इन इसमें इशारा से जो ऊपर दिए गए हैं।
پہلا ہے ڈیش ڈیش رجل، یہاں پہ آئے گا ہاذا رجل، کیونکہ ایک ہی آدمی ہے اس لیے ہاذا آئے گا۔ دوسرا ہے ڈیش ڈیش کلمانی، کلمانی دو کلم ہے اس لیے ہاذانی آئے گا، ہاذانی کلمانی۔ اس کے بعد ہے ڈیش ڈیش کتابن، ہاذا کتابن، ڈیش ڈیش مبراتن، ہاذا مبراتن، ڈیش ڈیش رجالن، ہاذانی رجالن، ڈیش ڈیش کتبن، ہاذہی کتبن۔ اس کے بعد ڈیش ڈیش ساعاتن، ہاذہی ساعاتن، ڈیش ڈیش سیارتن، ہاذہی سیارتن، ڈیش ڈیش حقیبتانی، ہاذانی حقیبتانی، ڈیش ڈیش دجاجتانی، ہاذانی دجاجتانی، ڈیش ڈیش مدرستن، ہاذہی مدرستن، ڈیش طلابن، ہؤلاء طلابن، ڈیش بابن، ہاذا بابن، ڈیش ورقانی، ہاذانی ورقانی۔ اس کے بعد ہے ڈیش نجمانی، ہاذانی نجمانی، ڈیش ڈیش مدرستن، ہاذہی مدرستن، ڈیش طلابن، ہؤلاء طلابن، ڈیش بابن، ہاذا بابن، ڈیش ورقانی، ہاذانی ورقانی۔ اس کے بعد ہے ڈیش نجمانی، ہاذانی نجمانی، ڈیش دراجتن، ہاذانی دراجتن، ڈیش بطتن، ہؤلاء بطتن، ڈیش دیکن، ہاذا دیکن۔ یہاں پہ ہے ڈیش مرسمن، ہاذا مرسمن، ڈیش طبیباتن، ہؤلاء طبیباتن، ڈیش حمارن، ہاذا حمارن، ڈیش کلابن، ہؤلاء کلابن، ڈیش حمرن، ہؤلاء حمرن، ڈیش طالبانی، ہاذانی طالبانی، ڈیش ابوابن، ہاذہی ابوابن، ڈیش اخواتی، ہؤلاء اخواتی، ڈیش مدرساتن، ہؤلاء مدرساتن، ڈیش مہندسن، ہاذا مہندسن، ڈیش اتباع، ہؤلاء اتباع، ڈیش تاجرن، ہاذا تاجرن، ڈیش مفاتیح، ہاذہی مفاتیح، ڈیش حجارن، ہاذہی حجار، ڈیش مصابیح، ہاذہی مصابیح، ڈیش طیارتانی، ہاتانی طیارتانی، ڈیش بیضتانی، ہاتانی بیضتانی، ڈیش مندیلانی، ہاذانی مندیلانی، ڈیش مساجد، ہاذا ہاذہی مساجد، ڈیش مساجد، ہاذہی مساجد، ڈیش مسلمون، ہؤلاء مسلمون، ڈیش طبیبتن، ہؤلاء طبیبتن، ہؤلاء طبیبتن۔ پیارے بچوں، ہمیں یہاں پہ
جو یہاں پہ واحد ہیں وہاں پہ حاضہ آئے گا، جہاں پہ دو سے زیادہ ہیں جمع ہیں وہاں پہ ہاؤلائی آئے گا، اور جہاں پہ کلامانی ہیں رجلانی ہے دو ہیں وہاں پہ حاضانی آئے گا۔ یہاں پہ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے، جہاں پہ ہمیں غیر عاقل ہوں گے وہاں پہ ہمیں حاضی کا استعمال کرنا ہے، جہاں پہ عاقل ہوں گے وہاں پہ ہمیں ہاؤلائی کا استعمال کرنا ہے۔ پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ نے اس سبق کو اچھے سے سمجھا ہے۔ تھینکس۔